इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी है और लाजिम है कि इस माहौल में सियासी मुबाहिसों का सिलसिला हो। सियासी पार्टियों की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए और सियासतदानों से मुस्तकबिल के बारे में सवाल पूछे जाएं। सियासतदान भी कोई मौका जाया किए बगैर गुफ्तगू करना चाहते हैं और अपनी पार्टी के मंशूर को ही मुल्की मसाइल का हल करार देते हैं, जो उनका जमहूरी हक है। इस हजूम में एक शख्सियत निस्बतन कम गुफ्तगू कर रही है और कम डिस्कस हो रही है। वो शख्सियत जुल्फकार अली भुट्टो की बहू और मुर्तजा भुट्टो की विडो गनवा भुट्टो की है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की क़यादत संभाले हुए हैं। पूछते हैं गनवा भुट्टो से कि वो इस इंतखाबी गहमा गहमी में खुद का और अपनी पार्टी का मुस्तकबिल कहां तलाश कर रही हैं। गनवा भुट्टो साहब, आपका मंशूर क्या है आपकी पार्टी का, जिसको आप फैक्शन को हेड कर रही हैं? इस इलेक्शन में क्या अच्छी खबर है आपके पास? अवाम को इख्तियारात देंगे, यानी एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब कहते हैं कि हम ये करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन लाएंगे, सुनामी लाएंगे, सादिक और अमीन लाएंगे, लेकिन आखिर में कोई अभी तक ये नहीं कहा था कि अवाम को इख्तियारात देना चाहिए। क्योंकि आज जो ज़ाहिर है कि अवाम तक गए इसी निज़ाम से और उसके ज़रिए उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, यानी इख्तियार नहीं है। अगर उनको जस्टिस चाहिए तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि जस्टिस सिस्टम उनके लिए नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ हुक्मरानों के लिए बना हुआ है। आम आदमी बहुत मुश्किल से जस्टिस मिल सकता है। पुलिस जब वो पुलिस के साथ डील कर रहे हैं, पुलिस हमेशा लगता है अवाम के ख़िलाफ़ है, अमीरों के साथ है, हुक्मरानों के साथ है। अवाम के पास कोई जमहूरी इख्तियारात नहीं है। आपका मंशूर, आपने ये बयान किया कि अवाम को अब इख्तियार मुंतकिल करेंगी, कैसे करेंगी? उसका लाहे अमल क्या है? क्या क्या मेथड होगा? कैसे करेंगी? इट्स नॉट ईजी। थ्रू स्ट्रगल एंड थ्रू जद्दोजहद के ज़रिए, आवाम की मोबिलाइजेशन के ज़रिए सबसे पहले आवाम को कन्विंस करना चाहिए कि इख्तियार आपका हक है। आवाम को समझाना चाहिए कि जमहूरियत का मतलब क्या है। जमहूरियत इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं है। और फिर आवाम को भी ये समझाना चाहिए कि अगर आपको जॉब्स चाहिए, अगर आपको अमन व अमान चाहिए, अगर आपको तरक्की चाहिए, ये सब अलग अलग आप नहीं मिल सकते हैं। ये सब एक पैकेज है, यह सब मिल जाएंगे या कुछ नहीं मिल जाएंगे। अगर जॉब मिलता है तो समझता है वो बहुत कामयाबी है। उनको ये भी समझना चाहिए कि हम एज ए ग्रुप स्ट्रगल करना चाहिए। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन हमारा नेबर नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे पड़ोसी नहीं है। हमारा दुश्मन वही है, वही क्लास है जो हमारा हुकूक छीन लिए और हमें इस्तेहसाल कर रहे हैं, और उसी इस्तेहसाल से फ़ायदा मिलते हैं और अपना स्टेटस को मेंटेन करते हैं, अपना ज़मीनें, अपने पावर्स, अपने पैसे। अच्छा, फरमाइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का एक दौरे हुकूमत हुआ, फिर उसके बाद मोहतरमा की क़यादत में पीपल्स पार्टी के 2 अदवार जो है वो देखे। उसके बाद अब सरदार ज़रदारी की क़यादत में हमने पीपल्स पार्टी का तीसरा अहद देखा, 5 साल मुकम्मल हुए। इन तीनों अदवार में आपके नज़दीक फ़र्क क्या है? पहला दौर तो इनक़िलाबी दौर था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्टी बनाया, बिल्कुल वो अवामी पार्टी थी और उसी पार्टी इनक़िलाब लाया सियासी मैदान में कि गरीब अवाम सियासत में आए, गरीब अवाम सीटों पे खड़े हुए, टिकट्स लिए और जीत गए और पार्लियामेंट में गए। गरीब अवाम वो उसी दौर
में वो ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते थे, उनसे लड़ते थे, दे फाउंड अ वॉइस। और द टारगेट ऑफ द तरक्की की टारगेट वो अवाम थे। लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, एंटी साम्राज्य के अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल इक्वल की तरह हो गए, नॉट मास्टर और सर्वेंट्स। और उसी वजह से पीपल्स पार्टी पे ज़िया-उल हक ने पाबंदी लगाया ताकि ये दौर ख़त्म हो जाएगा, अवाम का आवाज़ ख़त्म हो जाएगा, एंटी इम्पीरियलिज्म ख़त्म हो जाएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ख़त्म हो जाएंगे और पावर स्ट्रक्चर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले थे वो वापस आएगी। जब शहीद बेनज़ीर आई उसके दौर में फिर पीपल पार्टी वापस आई, लेकिन विद अ कॉम्प्रोमाइज़। इट वाज नॉट वो पीपल्स पार्टी नहीं थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। उसकी किसने संभाला? अमीर तबका संभाला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम और भुट्टो का नाम इस्तेमाल किया ताकि अपने पावर्स, अपने मफादात मजबूत बनाएंगे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड जब बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर आए इक़्तिदार में, यू नो दैट ऊपर से हुक्मरानों के तबके से काफ़ी भी पार्टीज़ है जो एक दूसरे से लड़ते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वो ज़मींदारों से लड़ते हैं। अब ज़मींदारों के तबका जो अक्सरियत पीपल्स पार्टी में है वो भुट्टो के नाम के पीछे चुप गए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़े और उन्होंने बेनज़ीर के ज़रिए ऐसा किया और मुर्तज़ा के ज़रिए ऐसा किया। तो आखिर में क्या हुआ कि मुर्तज़ा और बेनज़ीर they were caught in a crossfire between the establishment and the Waderas, and the people were used in this process. अब ये तीसरा दौर है। अब बेनज़ीर के बाद फिर बेनज़ीर 2002 में दूसरी पाबंदी लगा हुआ है पीपल्स पार्टी के ऊपर, करप्शन की वजह से, उसी लड़ाई की वजह से ना कि नाउ द एस्टैब्लिशमेंट वांटेड टू पुट द क्लास ऑफ ज़मींदार्स इन देयर प्लेस। तो उन्होंने पाबंदी लगाया पीपल्स पार्टी पे, लेकिन उसी पाबंदी से कोई फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि जो करप्ट लोग थे पीपल्स पार्टी में वो पार्लियामेंटेरियन पार्टी में गए, पीपीपी में गए। जरदारी के दौर में अब पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल डीपोलिटिसाइज्ड हो गई। आपको पता है कि अभी उन्होंने कहा इट्स अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दे रिस्टोर्ड इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसका सरपरस्त एक जवान बच्चा है जो अभी तक वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। इट इज़ अ डिफैंग्ड पीपल्स पार्टी जो इसमें कोई असर नहीं हो सकता है सोशली, मुआशरे पे। ये मैं समझती हूँ कि पाबंदी के बराबर है। इट इज़ द तीसरी पाबंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, इनको आप समझती हैं कि वाकई को पावर इनके पास है या शो बॉय हैं? ऑफ कोर्स आपका सवाल में तो जवाब है, आई डोंट बिलीव सो, नो। या एज अ मॉडल यूज़ किया जा रहा है उन्हें? मैं मेरी आर्ग्यूमेंट, मेरी बातों तक महदूद रखना चाहती हूँ। मफाहमत का नारा बुलंद करने वाले आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता इंतखाबी मुहिम में एक सियासी जमात को कातिल लीग कहकर पुकारा, लेकिन बाद में न सिर्फ उनसे मफाहमत की, दोस्ती की, हुकूमत में शामिल किया, बल्कि आज की इंतखाबी मुहिम में पंजाब में वही सियासी जमात उनकी इत्तेहादी है। गनवा भुट्टो के नजदीक क्या यह मफाहमत उनसे भी हो सकती है?
पंजाबी का एक लफ्ज़ है शरीका, शरीके दारी, रिश्ते दारों की जो रकाबत है, रिश्ते दार को माफ़ नहीं किया जाता, दूसरे गैर बरादरी के कातिल को भी माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ से पोटेंशियल थ्रेट हो, बेचैनी हो, माफ़ी नहीं हुआ, वहाँ मफाहमत की बात नहीं होती। क्या ये बात है आपकी, कोई क्यों नहीं हो पा रही आपकी मफाहमत, आपके डिफरेंसेस ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? मोहतरमा भी दुनिया में नहीं रही, मुर्तज़ा भी दुनिया में नहीं रहे, अब तो इस ख़ानदान को इकट्ठा होना चाहिए ना। एग्जैक्टली मुर्तज़ा और बेनज़ीर इसी दुनिया में नहीं रही किसी वजह से, और ये वजह इसमें वो ज़रदारी का हिस्सा है इसमें। अब हमारे इख्तिलाफात ना सिर्फ खून के इख्तिलाफात हैं, हमारे इख्तिलाफात सियासी इख्तिलाफात हैं, और हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ी गद्दारी है जो वो कर रहा है कि भुट्टो का नाम, ये नाम जो अवाम को आज़ाद बनाया, जो अवाम को आवाज़ दिया, वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सारे जो भुट्टो का नाम के ज़रिए वो जो भुट्टो ने बनाया अवाम के लिए वो बस ख़त्म कर रहा है। जो शुगर मिल्स भुट्टो ने बनाया अवाम के लिए उसने प्राइवेटाइज किया, अपने पास रखा। जो टेक्सटाइल मिल्स उसने, ना सिर्फ वो, देखिए इट्स नॉट ओनली पर्सनल, वो और जो उसकी लीग है, जो उसके साथ है, उसने भुट्टो का नाम उनको पेश किया, भुट्टो के दुश्मनों को उसने ये नाम पेश किया, और जो उसके साथ आता है पॉपुलैरिटी एंड आवाम की सपोर्ट। तो ये इख्तिलाफ है और ये सियासी इख्तिलाफ है, और उसी हिसाब से हम समझते हैं ज़रदारी, और जब जो सियासी पार्टियां आज है जो इसमें इलेक्टेबल्स क्लास है, सब एक जैसे है। मफाहमत की अगर कोई पेशकश आपको आती है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, बिलावल की तरफ से, ख़ानदान तो एक है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? किस चीज़ के बारे में? कोई कोलिशन के बारे में, इकट्ठे पार्टी के दो धड़े जम हो जाएं, आप पॉलिसी मेकिंग में आ जाएं। कौन से पॉलिटिकल कोalition के बारे में? हमारे उसूलों में बहुत तज़ाद है, कैसे मुफाहमत हो सकती है? अच्छा ये फरमाइए कि जो पीपल्स पार्टी का बहरहाल एक मेन थ्रस्ट है, जो वोटर है, वो तो वही कहता है, वो तो उसी पीपल्स पार्टी के पीछे है। आपकी उस तरह की फॉलोअरशिप नहीं है कि आप स्टैंड ले सकें, या मतलब बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। नहीं, फॉलोशिप है, लेकिन हमारे पास इलेक्टेबल्स नहीं हैं। ये तबका नहीं चाहते हमारे पार्टी में, क्योंकि अगर ये तबका आएगी पार्टी में तो सारी पार्टी तबाह हो जाएगी। हम कहते अवाम को इख्तियारात दे। अगर आप अवाम को इख्तियारात देंगे, आप समझते हैं जो बेज़मीन है बेज़मीन रहेगा। अब ज़मीन किसके पास है? उन्हीं तबका के पास है। वो कैसे देंगे अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीन कैसे देंगे? कहाँ से हम ज़मीन लाएंगे? जो ज़मीन है उनको तकसीम करना अवाम के ऊपर। अब हमारी ज़मीनों पे अमीरों का कब्ज़ा हो रही है और बैरूनी ममालिक का कब्ज़ा हो रहे है, और ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है? ज़रदारी और इसकी लीग, और दूसरी पार्टियाँ मुशर्रफ के वक्त में भी ख़ाफ लीग में उन्होंने ये भी किया, तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये तज़ाद है मफाद में कि जब हारी को और बेज़मीन को ज़मीन दे, लेबर के हालात बेहतर बनाओ, लेबर को हुकूक दे, वग़ैरह वग़ैरह, तो कहाँ से ये? यू नीड द पीपल हु केयर फॉर दैट, और जो आज मौजूद है मैदान में वो नहीं करेंगे। क्या नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और इमरान खान की तहरीक इंसाफ से गनवा भुट्टो का कोई सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद मुमकिन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पार्टी है पिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? इनके साथ आपका कोई इश्तराक हो सकता है? They don't care about उसूल, सब हमारा नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई पेशकश हुई है उनकी सब तरफ से आपको? भुट्टो का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसका मतलब कि हमारा फॉलोअर्स है, लेकिन हमारे पेशकश आपको हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हमारे तरफ से? फॉलोअर्स आर इग्नोर्ड।
ہمارے فالوورز آر ڈسپوسیسڈ، ہمارے فالوورز کو آواز نہیں دے رہے ہیں، تو دے ڈونٹ کیئر. اور ہم کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ اصولوں کی بات کریں گے، نہ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. دیکھیں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات، ان کے انٹرسٹ ایک ہے، تو لیٹس ڈو لٹل کمپرومائز ہیئر اینڈ دیر. آئی گیو یو لٹل بگر پیس ہیئر، یو گیو می لٹل پیس دیر. لیکن اس میں کوئی فائدہ عوام کے لیے نہیں ہے، اور وہ عوام کے فائدہ کے لیے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کبھی کوئی پیشکش ہوئی وہاں سے، یا آپ کیسے ویو کرتی ہیں؟ کیا یہ آر دے ایجنٹ آف چینج؟ کیسے وہ ایجنٹس آف چینج؟ جب انہوں نے عوام کو جھوٹ بولے، جب شروع میں وہ بار بار کہا تھا کہ فاطمہ ہمارے ساتھ آئے گی، فاطمہ ہمارے پارٹی میں آئے گی، تو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ ہم ڈائنیسٹک پولیٹکس کے خلاف ہے، دوسری طرف سے وہ عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ فاطمہ آ رہی ہے اس کے پاس، جب نہ بات ہوئی فاطمہ کے ساتھ، نہ بالکل، یعنی اٹ wasn't even there the possibility. تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کنٹراڈکشن ہے نا ان کے پاس. اٹس اے پولیٹیکل بینکرپسی کہ یہ آپ کا پروگرام کہ فاطمہ آئے گی ہمارے پاس، بھٹو آئے گا ہمارے پاس، عوام، تاکہ عوام آپ کو ووٹ دیں گے بھٹو کے نام کے حساب سے صرف. سو یہاں سے بھی آپ کو تو خوشگوار آپ ڈائنیسٹک ہے یا ڈائنیسٹک نہیں ہے، آپ بتائیں نا. اگر آپ کو وہاں سے مفاہمت کی کوئی پیشکش ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ کسی دیکھیے چل سکتے ہیں؟ ان پہلے کا پروگرام آپ کے منشور سے ملتا ہے؟ دیکھیے یہ بات ہوئی پہلے جب عمران خان اتنا پاپولر نہیں تھا کہ پروگرام کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے، تو ہم نے ان کو پروگرام دیا. آپ کا خیال کیا ہے لینڈ ریفارمز کے بارے میں؟ اب انہوں نے کہا لینڈ ریفارم کے حد تک وہ صرف ان کا مینیفیسٹو کہ وہ کمپیوٹرائز کریں گے لینڈ ریکارڈز. دیٹس ناٹ لینڈ ریفارمز. کیا آپ کتنے دیر از سبسسٹنس لیول، منیمم ہولڈنگ از دیر، یو نو دس از واٹ یو کال. عوام کا حق اس ملک کے زمین میں ہے. آپ جہاں جاتے ہیں یہ زمین اسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے، اسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے، ریونیو کے ڈپارٹمنٹ، وابڈا ڈپارٹمنٹ. اور آپ دیکھیں، آپ پنجاب جائیں، ملتان جائیں اور دیکھیں وابڈا کتنے کروڑ کے لیے ایک ایکر بیچتی ہے. تو عمران خان کی پارٹی اسی پروگرام کے بارے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے واپس نہیں آئے ڈسکشن کرنے کے لیے. ایک دفعہ پہلے آپ سے رابطہ کیا، یا اس کے بعد پھر دوبارہ واپس نہیں پھر آئے؟ ہاں نہ بات نہیں ہو سکی. اب دیکھتے یہ ہیں ہم کہ آپ کی جو پارٹی ہے، یعنی پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ جس کو آپ وہ کرتی ہیں، اس کا آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو جو فالوورز ہیں وہ نظر اس طرح سے نہیں آتے، یا اچھا اب جو بلاول بھٹو کی یا آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی ہے، وہاں پہ تو آپ کا سمجھوتا ناممکن نظر آتا ہے تلخیوں کی وجہ سے شاید. نواز شریف صاحب کی جو نواز لیگ ہے وہ بھی آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کے آئیڈیاز میچ نہیں کرتے. تحریک انصاف کو بھی آپ ایجنٹ آف چینج نہیں سمجھنے پہ تیار. مجھے یہ بھی مشکل لگتا ہے کہ شاید آپ مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کا کوئی الائنس ہو سکے. تو پھر جو آپ کے آئیڈیلز ہیں وہ، یعنی جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ تھیوریٹیکلی تو بڑی اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ تو پھر آپ کے پاس دور دراز تک نہیں ہے. دور راستہ، ہاں مشکل مطلب راستہ ہے لیکن ممکن ہے. آپ کو یو نیڈ واٹ یو کال اٹ، ڈراسٹک چینج. اور آپ دیکھیں گے تھرو موبلائز سے دا پیپل، عوام ان کو دوسرا اختیار دے، ان کو دوسرا سجیشن دے، دوسرا عرض دے. nobody is offering the people anything new. سب جائیں گے اور ان کو دیں گے، ہاں آپ کو جابز دیں گے، آپ کو یہ دیں گے، جو پرانے باتیں ہیں. nobody is saying I'm gonna give you اختیارات. کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹس کو پورے بیوروکریٹس کے اختیارات دیں گے، پولیس، میجسٹریٹ، جوڈیشری. nobody is saying that. اور یہ آسان راستہ نہیں ہے. I know. مجھے پتا ہے کہ میں کل گورنمنٹ نہیں مل جاؤں گی،
لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ یہ حکومتیں جو آئیں گے، جو ہی الائنس ہے وہ بھی فیل ہو جائیں گے، حالات بہت خراب ہو جائے گے. کچی آبادیوں میں جہاں ہمارے لوگ کی اکثریت رہتے ہیں، دیر از ڈرگس، دیر از لینڈ مافیا، دیر از کرائم. یہ کیسے آپ حل کریں گے؟ کوئی امیر آدمی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیسا خرچہ کریں گے عوام کی سہولیات پہ، عوام کی سروسز کے لیے، اگر ٹیکسز لوگ نہیں دے رہے ہیں اور جو دیتے ہیں وہ اسلام آباد پہ جاتے ہیں؟ ابھی تک ہمارے اوپر NFC اوارڈ مسلط ہے. آپ کہاں سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں الیکشن؟ لاڑکانہ اور کراچی. آپ کے اور کتنے آپ کے کتنے امیدوار ہیں پورے ملک سے؟ الحمدللہ ہم پورے ملک میں اب تقریباً 160 امیدوار آپ کھڑے کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ کے گروپ سے ہو رہا ہے؟ جی. اور یہ امیر لوگوں کو بہت پریشانیاں دے رہے ہیں. کیا یہ درست ہے کہ محترمہ کی شہادت کے بعد صنم بھٹو آپ کے پاس رشتہ لے کر آئی تھیں بلاول بھٹو کے لیے، فاطمہ بھٹو صاحبہ کا؟ نو ایسی درست؟ پلیز نو. نہیں ان افواہوں میں کوئی بات نہیں. نو. اچھا، فاطمہ کہاں سے لڑ رہی ہیں فاطمہ صاحبہ؟ نہیں لڑ رہی ہے. اچھا، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے، اس کی مرضی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ. That means کہ even if she's not impressed by your ideas, shall we take No, it that way? no, she's not impressed by your ideas. She's not impressed by the political system. She's not impressed by the mobilization of the people. کہ عوام دیکھیں جب تک ایسے حکمران. مطلب وہ پھر فیڈ اپ ہو چکی ہیں. She has given up. She has not given up. She's مایوس. ڈپریشن میں چلی گئی. ڈپریشن میں نہیں، پولیٹیکل طور پر اسی سیاسی سسٹم سے وہ مایوس ہے. اور میں نیا سسٹم بنا رہی ہوں کہ دیٹ ہوپ فلی کہ وہ دلچسپی پھر ملے گی. شی ہیز ٹو سی سم تھنگ نیو. جوان نہ صرف فاطمہ، ہمارے جوان نیا چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں سیاسی ماحول میں. آپ نے کیسے اب تک اپنے آپ کو اس میں انگیج کیا ہوا ہے؟ آپ بہرحال پولیٹیکلی ایکٹیو تو ہیں نا، تو آپ دل برداشتہ نہیں ہوئی؟ Because I understand, I think I understand the class struggle. میرے عمر کے حساب سے بھی میں. لیکن آپ کا تعلق تو اس کلاس سے نہیں ہے جس کے حقوق کی آپ باتیں کر رہی ہیں. کیوں؟ It doesn't matter. آپ کو سمجھنا چاہیے کانفلکٹ کیا ہے. عوام کو ٹارگٹ کرنے بہت آسان ہے. آپ کی جو کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بہتر نہیں بنے گا سب کے لیے اگر ہم یہ نظام بدل نہیں کریں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے سیاسی یا ذاتی نوعیت کے جو اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، یہ زرداری صاحب کے ساتھ تو، آصف زرداری کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آگے کی جنریشن ہے محترم، یعنی اگر وہ آپ کے پاس وائٹ فلیگ کے ساتھ آتے ہیں، پیس کے ساتھ آتے ہیں، آپ کی سپورٹ مانگتے ہیں، یعنی بلاول صاحب، آصفہ صاحبہ، بختاور صاحبہ، تو پھر آپ کی کوئی گائیڈنس بلیسنگز بچوں کے لیے ہوگی یا بات بہت دور چلی گئی ہے؟ It all depends. اس کا کیا نظریہ ہے، سیاسی نظریہ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں. یہ پیسے جو ان کا والد بنایا وہ لیگل ہے، لیگل نہیں ہے، جو ماضی میں غلط ہوا سمجھتے ہیں غلط ہے، یعنی ایسا بس. دین وی ول سی. لیکن پہلے ان کا سیاسی سوچ دیکھنا چاہیے کیا ہے. آخری دفعہ بلاول بھٹو سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ اگر وہ سیاست میں نہیں ہے، مفاہمت کرنا چاہیے، لیکن سیاست میں نہیں ہے تو دوسری بات. آخری دفعہ آپ کی ملاقات کب ہوئی ہے بلاول بھٹو سے؟ میر مرتضی کی شہادت سے. آصفہ صاحبہ، بختاور صاحبہ؟ آصفہ شہید بے نظیر کی شہادت پہ. اور بختاور سے؟ ہاں، لیکن اچھی ملاقات نہیں تھی. لیکن
फौरन जब हुआ वाक़या शहीद मोहतरमा का, तो आपको मतलब ज़ाहिर है सेंस ऑफ लॉस होता है, आप अपना हस्बैंड खो चुकी, फिर वो चली गई, तो आप डिड यू थिंक कि अब ये सारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके इकट्ठे हुआ जाए, या नज़रियाती इख्तिलाफ़ात या ज़ाती इख्तिलाफ़ात, आप बताइए। नो, इट हैज़ टू बी नज़रियाती इख्तिलाफ़ात। एज आई सेड, जब तक वो सियासत में हैं और जब तक वो सियासी किरदार अदा कर रहे हैं, तो वही सियासी किरदार अदा करे तो इख्तिलाफ़ात रहेंगे। अगर वो सियासत में नहीं है तो दूसरी बात है। हमें लग ऐसा रहा है आपसे गुफ्तगू के बाद कि जिस तरह मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपके आइडियल्स के साथ, इंक्लूडिंग जैसे बताया कि गनवा साहिबा भी मायूस हैं सिस्टम से पीछे, तो अपना सॉरी फातिमा साहिबा भी मायूस हैं सिस्टम से, तो वो भी आपके साथ स्ट्रगल में नहीं हैं, किसी और पार्टी के साथ आप कोलिशन में जाने को तैयार नहीं, सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। एक मिनट, फातिमा तो फैशन शो नहीं कर रही है ना, शी इज़ अ राइटर, वो काम कर रही है और उसका स्ट्रगल भी आवाम के लिए है। इट्स नॉट पार्लिमानी स्ट्रगल, ये पार्लिमानी स्ट्रगल नहीं है, लेकिन स्ट्रगल तो है। फातिमा जहाँ जाती हैं, लोग बात करने के लिए लोग उसको देखते हैं जैसे शी इज़ द एम्बेसडर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसने पाकिस्तान के आवाम को इतना what do you call it, they are so proud of her that no ruler of Pakistan has made them proud like that. So she is very much in the thick of political work, but not parliamentary work. सो फिर आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो, इसको अगर हम सम अप करें, तो आप ये चाह रही हैं कि एक अवामी इनकलाब यहाँ पे आए जिसकी क़यादत आप करेंगी और उसके बाद आप सिस्टम को तोड़ देंगी? नहीं, कि क्लास स्ट्रगल में आएगा है जिसकी क़यादत अवाम करेंगे। अच्छा, मैं इनक़िलाब की क़यादत नहीं कर सकती हूँ जब तक अवाम इनक़िलाब के लिए तैयार नहीं है। मैं कैटलिस्ट हूँ, यू कैन से द मिर्च ऑन द फूड। और अभी शायद आपको नहीं लगता है ये होगा, लेकिन आप एक साल के बाद मुझसे फिर दोबारा बात करें एंड वील सी, फिर मेरी बात और ज़्यादा मेरे ख्याल में मुमकिन लगेगा आपके लिए। कयास आराइयाँ अभी तक जारी हैं कि इलेक्शंस होंगे या नहीं? आपके ख्याल में इलेक्शंस हो रहे हैं? होंगे, क्योंकि ये इलेक्शंस तो बहुत हुक्मरानों तबका के लिए बहुत अच्छी इलेक्शन है। फ्लैश इलेक्शन 1 मंथ, जो इसमें गरीब लोग हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि मसरूफ़ है कटाई में और जो इसमें इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना कमीशन नहीं है, जो इसमें प्रेसिडेंट गैर जानिबदाराना प्रेसिडेंट नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से उन्होंने बना हुआ है, तो दिस इलेक्शन विल हैपन एंड और रूलर्स यकीन करेंगे कि होगी, क्योंकि उनके मफाद में है, आवाम के मफाद में नहीं है। आपके ख्याल में मौजूदा जो निगरान सेटअप है ये भी जानिबदार है? जी। मीडिया और जुडिशरी का जो इस वक्त रोल है, इसे आप कैसे देख रही हैं? दे आर नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है इस मुल्क में, कोई इंस्टीट्यूशन आज़ाद नहीं है। आज़ाद कौन सा इंस्टीट्यूशन? नो, कोई इंस्टीट्यूशन आज़ाद नहीं है। तो किसने कैद किया हुआ? हमने अपने ऊपर कैद लगाया, साम्राज्य का कैद लगाया, खुद हमारी मर्ज़ी से हमारे हुक्मरान, और बहुत मुदाखलात है। और मीडिया, यू नो वेरी वेल दैट द मीडिया इज़ नॉट फ्री एंड व्हाई इट्स नॉट फ्री। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए। देखिए, इन मीडिया बहुत कॉस्टली है और हुकूमत मीडिया को बजट नहीं देती है ताकि मीडिया शुड रिमेन फ्री। मीडिया को मजबूरी से डिपेंड करना चाहिए what do you call it, on publicity. So जो पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं उस उधर तो फिर उसकी बात ज़्यादा। गनवा भुट्टो क्या वाकई किसी अवामी इनकलाबी पार्टी की बुनियाद रखने जा रही हैं, या महज अपने शौहर की याद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं? आप
جمہوری نظام پر یقین رکھتی ہیں آپ؟ ظاہر ہے تبھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں الیکشن. جی جی بالکل جمہوری نظام، لیکن جمہوریت کا مطلب جمہوری ہے تو ایکسپلین کرنا چاہیے کیا ہے جمہوریت. یہ تو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے جس میں آپ حصہ لے رہی ہیں، اس میں تو بغیر پیسے کے آدمی کنٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا. بالکل سرمایہ دارانہ جمہوریت، اس میں عوام کا حصہ نہیں ہے. تو پھر آپ اس میں حصہ کیوں لے رہی ہیں؟ یو ہیو ٹو فائٹ. آپ کیسے پھر آپ کیسے اپنا ٹیم بنائیں گے؟ آپ کو لڑنا. آخر میں یہ سارے ایشو لڑائی کا ایشو ہے. یو ہیو ٹو فائٹ فار یور رائٹس اینڈ یو لیکن ہیو انقلابی ٹو رہنما فائٹ. جو ہم دیکھتے ہیں چائنا کی جو بلشوک وغیرہ جو ریولوشنز تھے، یا وہ تو پھر اس موجودہ نظام کے تحت پاور گیم میں آ کے انہوں نے کچھ نہیں بدلا، وہ تو پھر ٹوٹل باہر رہے، اور باہر رہ کے انہوں نے سب چیزیں توڑی. ہر ملک اس کا تاریخی سچویشن ہے، اور جو انہوں نے کیا ڈزنٹ مین دیٹ اٹس رائٹ، اٹس کریکٹ. اگر آپ اور سے پڑھیں گے آپ شاید دیکھیں گے کوئی کرٹیسزم کے نہیں شاید لینا چاہیے حصہ. آخر میں ہم الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں کیونکہ عوام کبھی نہیں یہ سوچیں گے کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. اختیار ہے، اور جب آپ تیار ہیں آپ لیں. پہلے اختیارات نہیں تھے، ٹھیک ہے، جب ہم موجود نہیں ہیں، لیکن ہم موجود ہیں، اور آج عوام سمجھتے ہیں ہم مجبور، وہ موجود ہے ہمارے لیے، اور ہمارے خواہش ان کو ووٹ دینے ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں. ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ تو آج ڈریں گے، کل نہیں ڈریں گے. آپ ذوالفقار علی بھٹو کی فلسفی سے کا جو امپیکٹ ہے آپ کے اوپر، اور اپنے لیٹ ہسبینڈ کا جو امپیکٹ ہے، کتنا گہرا ہے؟ یعنی ڈو یو مس یور ہسبینڈ؟ ان کی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ It keeps coming to me in my dreams. ان کی جو گفتگو، جو باتیں جو آپ سنتی تھیں، ظاہر ہے آپ کی کوشش ہے کہ آپ ایگزیکیوٹ کریں. جی بالکل. مرتضیٰ زندہ ہے جب تک اس کی پارٹی زندہ ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو زندہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے. جو اس نے ٹائم نہیں ملا کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کے لیے. بہت شکریہ. غنوہ بھٹو سے ملاقات آپ نے دیکھی. 70 کلفٹن کراچی جو ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں کبھی سیاست اور طاقت کا مرکز ہوا کرتا تھا، آج تاریخ کی گرد میں گم ہو چکا ہے. اس مکان میں آج جو لوگ رہا کرتے ہیں، ان کے پاس خون بھری یادوں اور بے بسی کے علاوہ شاید زیادہ کچھ نہیں. ہمت، حوصلہ، مستقبل کی پلاننگز اپنی جگہ، مگر ٹھوس حقیقت 70 کلفٹن کے مکینوں کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں، جب تک آصف علی زرداری اور ان کے اہل خانہ مرتضیٰ بھٹو کی وڈو اور ان کے بچوں کو سینے سے نہیں لگا دیتے، ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے. کیا آصف زرداری ایسا کریں گے؟ اقتدار کے راستوں کے مسافر رشتہ داروں کو معاف کیا تو نہیں کرتے، مگر شاید. بہادر شاہ ظفر کا ایک قطعہ یاد آتا ہے: میرا روپ رنگ اجڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں.